ras majuah-juah man banta krina sope lenga kita benaken sermon ta ibas pak saenda mari ras kita artoto. Odi bata bapa kami siringan ibas kini rajan surga bujuri katakan kami man bandu bapa ibas kelang atendu ibas lias atendu si tetap dengar ikecapkan kami sah paksa berngiwari enda entah pesah paksa enda. Bapa ate kami ibas paksa enda ngorati karena katandu kam si masu-masu kami gelah nakata si iorati kami ibas paksa genduari enda banci nambahi pemetah banci nambahi wawasan man kami guna ipakekan kami ibas wari minggu enda bagai petuhan man kemahendu si jadi perantara ibas paksa enda pasu-pasundu ajarindu gelah nakata si jadi bahasan kami ibas paksa enda banci nambahi pemetah man kami jenah bancika kata Tuhan tangkas man kami kelah banci ipakekan kami ibas wari minggu enda bujur Bapa ibas gelar Yesus Kristus kami artoto amin. Kekelawan Tuhan ibas minggu 20 siwah Maret tahun 2026 enda kita masuk ke minggu Passion si pituken entah pe sebagai minggu Palmarum ataupun dengan arti lambe. Jadi bas minggu enda bahan ogen si pemena ibuat ibas Mazmur siwah puluh siwah ayat sada seh pitu. Enda kari si baca secara antiponal tapi bas paksa enda kami erbahan sorana. Batang belina Tuhan kap raja si meganjangna. Tuhan kap raja manusia ngir-ngir. Ia kundul ibas kursi kini rajana ibabau kerubim. Doni pe mugur-ugur. Mada kuasa kel Tuhan ision. Ia kap mengkuasai kerina bangsa-bangsa. Kerina kalak muji gelarna si mulia medolat. Badia kap ia. O Tuhan kam kap raja simbisa. Ngena atendu kebenaran. Goi pajak kedu kini bujuran. Kini bujuran ras kebenaran idalan kendu i Israel. Pujilah Tuhan di batanta, nambah jimpulah. Ia depan kursi kini rajana, badia kap ia. Musaras Harun kap imamna. Samuel eme kalak situtus ertoto man bana. Arlebuh ia man bana janai dengkah kena pertotonna. Ibas binangun embun nari ngerana ia man kalak kerina. Ipatuhina kerina perintah-perintahna. Janah bahan khotbah ta si ibas tanggal 20 siwah Maret enda. Ibuat ibas Lukas 10 siwah ayat 28 seh 40. Enda kari ibacakan secara tunggal. Matang belina surak-surak si meriah ibas pintun gerbang Yerusalem. Kencai katakan Yesus perumpamaan iterus kena perjalanan ku Yerusalem. Asum ia nggondeher kubat sage ras Betani, ema daerah iuruk seton. Isuruhna dua kalak ajar-ajarna leben. Nina, tolawes ku kota si arah leben duah. Seh kenca kam kubas, kota ida petindu karisada kelede tambat. Kelede silenga pernah irsak kala. Osari nalina, jenari baba kusenda. Adilit kari kalak nungkun man bandu, engkai maka iyo sarindu. Nindulah perlu Tuhan. Maka lawas si dua kalak ndai jana ida petina kerina bagi si enggo ikatakan Yesus Asum iyo sari nali kelede ndai nina empu kelede man bana, engkai maka iyo sarindu. Arjabab ia perlu Tuhan. Jenari babana kelede man Yesus. Ingkimbang kena uis na ku gurung kelede jenari isampatina Yesus ngersaksa. Asumi teruskan Yesus perjalanan na ikimbangkan kalak uis ibas pasar. Kenca ia nggondeher ku Yerusalem. Ngincuah iuruk seton nari. Mulai mengajar-ajar si interem si ngikutkan ia surak-surak. Alusora si megangna ipujina di bata. Meriah ukurna perbahan tanda senggat si idahna. Ersurak ia nina ipasu-pasu gelah raja sireh ibas gelar Tuhan. Keryahan isurga ras puji mandi bata. Piga-piga kalak parisi si ikut ibas kalak sinterem ngerana man Yesus nina. O guru suruh min sini ajar-ajar ndu'e. Ngalawi Yesus adi sini kalak enda batu-batu enda si ersurak. Kekelangan Tuhan ibas minggu
passion si pepitu kentah pe minggu palmarum enda. Invokasio sisah man banta emkapken. Ketuahan mekam adi arkiteken kam ajar-ajarku ia gombang-gombang indu. Ipa sega-sega dengan ipelaus kalak kam jana alu kata guak. Ipalit kena si jahat man bandu. Enda tersurat ibas Matius 5 ayat 10 sada. Jana tema sisah man banta ibas paksa enda emkapken raja sireh ibas gelar Tuhan. Kekelangan Tuhan ibas paksa enda minggu passion si pepitukan enda ataupun minggu palmarum artinya emkapkan lambe jana enda jadi minggu passion pendungi entah pe penutup ibas perdalinan pitu minggu passion singgo si bentasi. Momen enda tandana maka kita arsikap guna bengket ku pelayanan liturgi Kamis si badia sah kubas minggu Paskah entah pe 4 hari perayaan liturgi gereja. Si ingat maka bas kerina perdalinan minggu-minggu pasien enda kerina na mabai kita gelah jadi kalak Kristen si tetap nginget karena kekelangan Yesus man banta alum bentasi kini seran. Idalani alu patuh dengan setia guna kegeluhan simbaru. Memenang ibas kekelangan. Terkhusus bas minggu palmarum enda mari si renungkan dengan sisaksikan bas kegeluhan ta uga Yesus ersikap bengkat ku Jerusalem ya lalu jelma sinterem si ersurak ngalo-ngalo Yesus. Adi sinandai ibas invokasiota ibas Matius 5 ayat 10 sada. Perikop enda termasuk bagian khotbah Yesus di atas uruk. Jana iturikan Yesus karena kata ketuahan dengan lid 3 kali ibalaskan Yesus karena kata enda. Penekanan nape lebih tegas dengan bersifat pribadi. Jana ibas bahasa Yunani arah kata makarios atau makarioi. Si ngerti kenca maka situasi si itekankan Yesus ijenda gejapkan kemalaman entah pe pasu-pasu. Amin gia secara kegeluhan yang gejapkan kini seran. Tetapi secara kini teken kerina dengkahkan sa gejapkan kemalaman bas kini seran enda arkitekan aku nina Yesus. Cidahkan maka kini seran banci terjadi arkitekan setia nandangi Yesus. Arkitekan ngakukan Yesus Kristus bagi pe tetap mempertahankan kini teken entah pe kegeluhan sueras ajaran seisahkan Yesus. Enda kemalaman artina kita terpengaruh nandangi situasi doni enda ataupun kita lah terpengaruh nandangi situasi bas doni enda bagi peras tetap bertahan bas ngikutkan Yesus. Amin gia kai pesi terjadi. Jana kekangan Tuhan bahan ogen si pemenandai buat ibas Mazmur 10 siwah ayat sada sah pitu. Lid 2 pekenakanan ibas Mazmur enda mereken renungan kerenang geluh alu badia dengan dibata erdolat selaku raja. Jadi ia dem alu kekelengan. Ia merentah alu kuasa bagi pe kepentaran na simbelin. Ia turna kerina si mahuli nandangi doni enda. Sikap jadi ingan tading kerina tinepa. Isi kinakap do manusia si ngasuk ngaturkan sa bagi si nyaturkan di bata enda sikap na. Maka ia juk pemasmur gelah na kerina bangsa doni enda mungkuk nembah manbana saja ngenca. Bahkan isuratkan pemasmur gelar-gelar singalai Tuhan sinandai bahwa lid Musa Harun bagi pe Samuel. Sebab kerina gelar enda si rusur lebuh man Tuhan. Dengan Tuhan ngaloi ia. Janah kai si itetapkan Tuhan pe idalan kena. Engkai maka gelar-gelar enda isuratkan pemasmur. Gelas singo ge surat enda khususna bangsa Israel. Banci nandai dibata alupayo. Arah kai si ibahan Musa, Harun, entah pe Samuel. Perdalinan kini teken kerina tokoh enda melabo menukah. Tapi kerina kepemimpinan enda indeskan naman Tuhan. Dengan Tuhan siar kuasa, tuhu-tuhu nampati ia kerina. Janah terpujilah Tuhan bas kerina paksa ras ingan doni enda. Janah kekelangan Tuhan bahan ogenta ataupun bahan khotbah tanda ibuat ibas Lukas 10 siwa ayat 20 walus 40. Ija ayat enda emkapkan menceritakan peristiwa Yesus bengkat ku Jerusalem dengan ersikap gunandalani kini serana. Asum ia ngondel her kubat Spage dan Betani. Emo daerah iuruk seton entah pe ingan Yesus ertoto sope lenga itangkap.
isuruna dua kala ajar-ajar leben gunan dapeti sada kelede sisangana tambat dengan lenga pernah irsa kala. Enda merupakan bagian ibas pengendapan sakarya siwah sinurikan maka Raja Edem alu kemuliaan dengan meter ukurna alu ngersa kelede. Ema kelede singuda denga anak indung kelede. Nina Yesus adilik sinungkun nindolah perlu Tuhan. Sienda nurikan sama kalalit si terbuni dengan kerina tangkas basura-sura Tuhan. Kai si genep pindai bas pustaka si badia kerina idalani alu patuh dengan setia. Sadanarikal sincidahkan kuasa Tuhan maka si tuhuna isuruhna ajar-ajar leben dengan go itah nama kekelede go itambat dengan serikal kerina kondisi naras isuratkan bas kitab sakariandai. Maka teruskan Yesus perdalina alu ngersak keledendai. Itimbangkan kalak uis ibas pasar kencang gondehar ngincuah i Jerusalem ngincuah i uruk seton nari kerina kalak surak-surak di pasu-pasu gelar raja sirah ibas gelar Tuhan keriahan i surga bas pujin mandi bata i pujina di bata janah meriah ukurna kerina raja sirah ibas gelar Tuhan tuhu-tuhu reh alu mabadame dem alu kuasa dengan badia. Jana kekelangan Tuhan adina sinandai repalaskan teks endalit piga-piga poin penting ibas ayat enda emkapkan kini terukan ukur kesederhanaan Yesus jadi usihan. Jana si pedua kenahkan pengorbanan gelah jumpa kedamaian. Jana si petelukan bersurak entah pengatakan bujur muji di bata. Jadi ibas firman Tuhan enda ersikaplah bas pendungi minggu pasion enda bersikap pusuh ta guna ikut ersurak dengan gecapkan kini seran kini patuhan sincidahkan Yesus man banta kerina ia reh aludem kuasa dengan meter ukurna kekelangan simbelin tetap mencidahkan amin ia bagi-bagi situasi sinderpa perdalinan pelayananna. Jadi si pedua ersurak lah muji Tuhan. Ia ngancar raja bas doni enda. Amin gia genduari melala situasi si terjadi lah bagi ukurta. Lah bagi surah-suranta. Mungkin saja sedekah enda sikap si bahan. Entah pekerina si dalankan alu menghuli. Dingin baci saja bas perdalinan na lah bagi ukurta. Tetaplah erkini teken. Ula surut dengan tetaplah jadi sirar terang. Bagi surah-surah Tuhan. Jadi garam terang kata warik paksa pe. Janah jadilah jabu sincidahkan spiritualitas dengan teridah buah nabas dahin-dahin gereja Tuhan. Relajar kaja bunta arah kaisi bahan Yesus. Maka ia raja si mulia tapi reh alukin kesederhanaan tapi kini terukan rikut res pengorbananna manbanta kerinana. Terpuji gelar Tuhan. Amin. Mari ras kita artoto. Di bata Bapa kami, siringan ibas kini rajaan surga, larang ngadi-ngadi kami ngatakan bujur man bandu Tuhan, ibas paksa enda, tetap kami itemanindu, tetap kami iara-ara du, gelah nape, ibas paksa enda, banci kami ngorati kata Tuhan, janah ibas paksa enda Tuhan, ertoto kami, gelah nakata si enggo iorati kami, ibas paksa enda, banci ipakekan kami, ibas pelayanan kami, ibas minggu enda, jenah kami ngajari kami kerinana Tuhan, gelah nape, ibas persiapan kami, mempersiapkan bahan khotbah kami, ibas persiapan kami gunanahkan katandu, kumpak perpulungan do, banci mencerminkan uga seharusnya kalak siir kini tekan man Tuhan. Bagi Tuhan ertoto kami man kerina perpulungan Tuhan simbuat bagian ibas wari minggu enda. Pasu-pasundu kerina nasrayandu, pasu-pasundu kerina perpulungan du, kelah ngasup ngaloken kata Tuhan. Ibas minggu enda, jenah ngasup kami ersikap-sikap guna dalani kegeluhan kami ibas doni enda. Bujur Tuhan, kegeluhan kami ibas paksa enda, israhkan kami saja man bandu. Membuai pemindon kami, tapi tek kami kehendak Tuhan si terjadi nandangi kami. Bujur Tuhan, ibas gelar Yesus Kristus kami ertoto man bandu saja. Amin.